नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से मारूफ सहाफ़ी और एंकर सोफिया जमाल और उनसे हम अमेरिकी इलेक्शन के मुतल्लिक वो तमाम अहम सवालात पूछेंगे जिनके जवाबात आप सब जानना चाहते हैं। सोफिया, ये बताइएगा कि इस इलेक्शन में पाकिस्तानी और इंडियन वोटर्स का वोटिंग ट्रेंड कैसा रहा? क्या उनमें कोई तकसीम नजर आई? क्योंकि आम अंदाजे तो ये थे कि जो पाकिस्तानी वोटर्स हैं वो जो बाइडन को वोट देंगे और इंडियन वोटर्स जो हैं वो ट्रंप को वोट देंगे, लेकिन अब लग रहा है कि ये अंदाजे कोई इतने दुरुस्त साबित नहीं हुए। अगर हम बात करते हैं कि ट्रेंड पर कि पाकिस्तान और इंडिया के वो पाकिस्तानी और इंडियन वोटर्स का क्या ट्रेंड रहा है, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज आई एम बेस्ड इन ह्यूस्टन टेक्सास। सो हाउडी मोदी का जो इवेंट हुआ था और मोदी जी यहाँ पर तशरीफ लाए थे और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप भी यहाँ पर आए थे, तो उसने एक बहुत बड़ा डिवाइड पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी के बीच में क्रिएट कर दिया था, जिसके बाद काफी पाकिस्तानियों को ये बात महसूस हुई, जिसमें पाकिस्तानियों ने काफी प्रोटेस्ट भी किया था काउंसलेट के बाहर कश्मीर के लिए। और ये जब से ये बात महसूस की जाती है कि जी कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से एक बहुत ही फेयर हमें डिवाइड नजर आया है दोनों कम्युनिटीज के अंदर। ऑब्वियसली इंडियन लॉबी जो है वो बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट ट्रंप को भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कमाला हैरिस की वजह से बहुत बड़ा एक ट्रेंड नजर आया है कि वो ज्यादातर उनका झुकाव जो है इंडियन कम्युनिटी का वो कमला हैरिस और जो बाइडन की तरफ है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि खाली उनका है, पाकिस्तानी इसका भी है, अक्रॉस द बोर्ड। इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, लोगों ने इस बारे में खुद डिसीजन लिए, लेकिन मुस्लिम वोट में एक हमें मूवमेंट यहाँ पर नजर आई जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम कम्युनिटी ने कि जी हमने वोट इंडियन कम्युनिटी को, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी, तो उन्होंने कहा कि जी हम जो बाइडन को नहीं देंगे, जो कि कम पॉपुलेशन नजर आई। लेकिन ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप का ट्रैक रिकॉर्ड भी जो है इमिग्रेशन के सिलसिले में काफी स्ट्रिक्ट रहा है, मुस्लिम्स को लेकर काफी स्ट्रिक्ट रहा है, तो उसमें मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत डिवाइडेड नजर आई। उसके अंदर उन्होंने कुछ ने कमला हैरिस की वजह से जो बाइडन को वोट नहीं दिया, प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट किया, रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट किया। आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट ओवर हियर कि शायद उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने कंजर्वेटिव यानी कि रिपब्लिकन पार्टी को ज्यादा सपोर्ट किया। अच्छा, अब अगर हम ये बात करते हैं कि इम्पैक्ट क्या होगा अगर जो बाइडन जो है वो जीत जाते हैं इलेक्शन, तो उससे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो मेरे ख्याल से इस वक्त सिचुएशन जो है, अभी रिसेंटली इंडिया ने एक और इंडिया और अमेरिका के अंदर एक और जॉइंट पैक्ट हुआ है जो कि जंग से रिलेटेड है, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि जी कुछ इंफॉर्मेशन वो एक्सचेंज करेंगे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स वाले, जिसके जरिए पाकिस्तानी सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस का एक्सेस उनको हासिल हो जाएगा, यानी कि वो सैटेलाइट के थ्रू उनको देख सकेंगे। तो टू बी रियली ऑनेस्ट इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसीज जो हैं, बिकॉज चाइना इस वक्त उस रीजन का इस वक्त बड़ा प्लेयर बनकर सामने आ रहा है और पाकिस्तान के साथ काफी ज्यादा क्लोज है, तो इंडिया ने अपने आप को एलाइन किया हुआ है इस वक्त बहुत ज्यादा अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका हमारा इत्तेहादी भी है एट द सेम टाइम अफगान वॉर के सिलसिले में, और अमेरिका एट एनी कॉस्ट नहीं चाहेगा कि वो रिलेशनशिप खराब हो, क्योंकि पाकिस्तान एक कलीदी रोल प्ले कर रहा है एक ऐसी सिचुएशन में जहां पर तालिबान के साथ नेगोशिएशंस जारी हैं और अमेरिका चाहता है कि वो उस जंग से बाहर निकले। लेकिन अब अगर जो बाइडन तशरीफ ले आते हैं और प्रेसिडेंसी में आ जाते हैं, तो उसके बाद क्या सिचुएशन चेंज होगी वॉर के सिलसिले में। डेफिनेटली वो भी यही चाहेंगे कि जी वॉर ना हो और वो अपने लोगों को वापस बुलवाएं, क्योंकि इट इज द लॉन्गेस्ट वॉर इन यूएस हिस्ट्री और वो उसको चाहते हैं कि वो खत्म हो जाए। तो इस बारे में शायद यही उनकी पॉलिसी होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई खास शिफ्ट आएगा या पॉलिसी चेंज आएगा, तो वो इंडिया की तरफ ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, पाकिस्तान की तरफ एज सच नहीं होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इज इन एनी काइंड ऑफ पोजीशन दैट दे कैन डिसाइड व्हाट टू डू एंड दे कैन एग्जैक्टली टेल यूनाइटेड। अच्छा सोफिया, ये बताएं कि वजीर आजम इमरान खान की सदर ट्रंप से 2 मुलाकातें हुई थीं, बड़ी मुस्बत मुलाकातें थीं। सदर ट्रंप ने मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश भी की थी, तो अब नए अमरीकी सदर से वजीर आजम इमरान खान क्या तवक्कुआत वाबस्ता रख सकते हैं
اور یہ نئے صدر کے انتخاب سے امریکہ کی پاکستان کے لیے جو پالیسیاں ہیں ان پر کیا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ پاکستان کا اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب پاکستان کے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے؟ تو آئی وڈ سے کہ جی کچھ زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں تو بہتر ہی ہے، کیونکہ اگین آئی وڈ سے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اندر کملا ہیرس کی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈین لابی کی طرف ایک بہت بڑا جھکاؤ نظر آئے گا. اور اگر آپ ہسٹوریکلی بھی سچویشن کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کبھی بھی ہسٹوریکلی ہمیشہ ریپبلکن پارٹیز کنزرویٹو پارٹیز نے پاکستان کو پھر بھی کھیل دی ہے، لیکن ڈیموکریٹک پارٹیز نے کوئی زیادہ سپورٹ نہیں دی. لاسٹ ٹائم اگر ہم بات کرتے ہیں اوباما ایڈمنسٹریشن کی تو ہلری کلنٹن صاحبہ انڈیا کی طرف آئیں، وہ کافی دن انہوں نے وہاں گزارے، وہاں پہ انل امبانی اور ان کی فیملی کی شادیاں بھی اٹینڈ کرتی رہی ہیں، لیکن پاکستان ان کا آنا صرف چند مہینے پہلے ہوتا، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. سو آئی وڈ سے کہ دے آر گوئنگ ٹو پول دا سیم لائن اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بی ایگزیکٹلی دا سیم وے. دیر از ناٹ گوئنگ ٹو بی کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں جو کہ حقیقتیں ہوتی ہیں اور کچھ ایکسپیکٹڈ پروجیکشنز ہوتے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ ڈیموکریٹک میڈیا جو ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کا، دے آر ویری سینسٹیو، they are far more superior, they are more into sophisticated, they know how to portray themselves exactly. میڈیا کو آتے ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بہت زیادہ اپسیٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے میڈیا کی طرف سوئنگ نہیں کرتا، تو وہ ان کا رجحان بہت زیادہ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف ہے. obviously کچھ میڈیا ہے جو کہ کنزرویٹو ہے، لیکن زیادہ تر آپ کو لبرل میڈیا نظر آئے گا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہمیشہ انٹرٹین نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ریٹیلیشن سامنے آئی ہے. تو اس کی وجہ سے obviously پھر جب اگر میڈیا تھوڑا سا باعث ہو جائے تو وہ پروجیکشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لیکن اگین آئی وڈ ریپیٹ مائی سیلف دیٹ گراؤنڈ ریالٹیز بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور ایگزیکٹلی یہی بات ہوئی ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اندر. آئی ایم اسٹیٹ آف ٹیکسس، آئی ایگزیکٹلی نو دیٹ دس از اے ریڈ اسٹیٹ، اٹ از ویری ہارڈ ٹو ٹرن اٹ بلو، بٹ obviously میڈیا کے پروجیکشنز اتنے ہائی تھے کہ اسے بتایا گیا کہ جو بلو ہو گیا بس ہو گیا. تو وہ obviously گراؤنڈ ریالٹیز اور تھیں، اور obviously الیکٹورل ووٹس جو ہوتے ہیں ان کے وہ بھی بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں، کیونکہ obviously ہیوسٹن شہر کے اندر کافی زیادہ ڈیموکریٹک ہمیں ویو نظر آتی ہے. ہیرس کاؤنٹی ہو گئی، فوٹپرنٹ کاؤنٹی ہو گئی، ہماری دو کاؤنٹیز بہت زیادہ مور فارورڈ ان ٹو میکنگ سم تھنگ لک مور ڈیموکریٹک. بٹ if you go into the rural areas of Texas and if you move out of Houston, you can see the impact, because I was traveling the other day outside Houston and I could see on I-10 and I could see کہ بورڈز کے اوپر مائک پینس نظر آ رہے تھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نظر آ رہے تھے. وہاں ایز سچ کوئی ڈیموکریٹک مجھے دس از مائی پرسنل اوپینین، آئی could be wrong, maybe a lot of people might not agree with it. اور بہت بڑی کمیونٹی انڈیا پاکستان کی یہاں پہ رہتی ہے، لیکن I don't think so that they can impact the voter who is exactly living in the rural areas and outside the suburban areas of Texas. And Texas is a large state as well, and جو کہ اتنی شاید پاپولیٹڈ نہیں ہے